শনিবার আগরতলা প্রজ্ঞা ভবনে ত্রিপুরা রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্যোগে নির্বাচনী নিবন্ধন কর্মকর্তাদের নিয়ে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ব্রিজেশ পাণ্ডে, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক উষা জৈনমগ। ত্রিপুরা রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ব্রিজেশ পাণ্ডে জানান, নিয়মিত এই ধরনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। স্বচ্ছতা এবং প্রশাসনিক দিক নিয়ে এই বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয় বলে জানান আধিকারিক। नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो ट्रेनिंग है ना, हम लोगों का साल भर रहता है, उसका ट्रेनिंग कैलेंडर आता है। तो ऐसा नहीं कि अचानक हुआ है, ये हमेशा होता है। आपने अगर ध्यान दिया हो तभी करीब एक महीने पहले हम लोगों ने BLOs का ट्रेनिंग किया था। साथ में अभी 26-27 जून को जो है BLOs का और कुछ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 6 थे, उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिसमें एक DM भी थे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो ट्रेनिंग होता रहता है। तो ये हमारा एक्चुअली साल भर का जो है एक्टिविटी का जो पार्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर त्रिपुरा।